ସୋରିଷ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାପରେ ଲୁଣ ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଲୁଣ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଟମାଟୋ या साଙ୍ଗरे ହେଲା ଲବଙ୍ଗ ଯାକି ଦିଟା ଦେବେ ଦିଟା ଆଉ ତିନିଟା ଦେବେ ଆଉ ହେଲା କାଠ ମସଲା ସବୁଟା ଦିଆଗଲା କଟା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ମସଲା ପଶିବ ଟମାଟୋ ଏମିତି କଟା ଯିବ ଯେମିତି ମସଲା ପଶି ପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଶିମ୍ବ ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ଶିମ୍ବ ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ଏଇଟା ହେଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହ ଇଏ ଲଙ୍କା ହିଁ ଅଛି କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କୁହନ୍ତି ଆଉ ହେଲା ତେଲ ଇଏର ବାପା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ତେଲ ଗୁଡ଼ା उल्टा पुल्टा उल्टा पटा କରିବା ଏମିତି ଆମେ କରିକି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ
ये ला मसाला मुझे पूर्व वीडियो देखैली इसई ये मसाला पड़ेगा ये ला स्टाइल वासना भी बढ़िया ये वो हल्दी गुंडा है इसका भी हल्दी गुंडा ये कौन तीखा लाल कश्मीर वाह की सुंदर दिखाई थी पानी ढड़ा जो मसला जो रखिए ना से मसलार पानी ढड़ा जमी तरकार करा कथा तरकार करते मसला निश्चय पकाइए और किसी देखा पूरा सुंदर देखा ये सीना आपको पूरा मसला अब टिके दूर देखे देखो पूरा 5 ये है प्रथम प्लेट आ गोटे प्लेट अच्छी की वासना बढ़िया वासना हुई ना बढ़िया वासना खाइलो देखिए घरे एमती बनइबे टेस्टी लगे एक गुरुवार टा आपन स्वागत जणई कि टाटा।